Good morning, Iglesia! Bisita na ang supporters ng Maple Team! Sumilaw! Bisita na ang supporters! Isang malakas na parang namin kasama sila! Iglesia Spiders Series WWE 2025 Gold Medal Match between Team Shadow Spiders and Team Maple Lady Leaders. Palakpakan natin. Let's have the Team Shadow Spiders starting with number 8, Mensch Ramirez. Number 11, Shanky Albright. Number 20, Adele Mahama. Number 6, Ned Jackson. Number 16, Dina Del Number 22, Marinette Seruan. Tita! Tita! Doon ba harap nyo pag ganun? Doon ako. Number 29, Wala. Eric Cabrera. And 13, Ramirez Mahama, number 1. Oo nga na susunod. For Team Maple! For jersey number 7, Cecil Esalisa. Jersey number 15, Shane Chavez. For jersey number 17, Mariel Taran. Jersey number 19, Ben Bondy. Jersey number 25, Maria Ana Taran. Jersey number 13, Maria Gracia Taraota. The team captain, jersey number 2, good luck to Total Leagues. Ayaw, boy. Thank you sa lahat ng supporters. Hoy, basura! Basura! Hindi ko alam. Lagyan mo ng ano, boy. Championship. Ano? Meron na eh. Let's start our first set. Wala eh. Try mo nga sa dilim. Wala yung tabi. Wala. Sabi niya.
messages for today. Melo Estrella Dino Mainan from Team OPTO. Galingan nyo mag-line judge. And of course, our national referee, Raymond Lagda. Yan na. Ito pinitik na yun. Yan! Yan! Isa pa! Now serving the MG. Go, mami! Oy, mag-cheer kayo dyan! Nice serve. Consent G. Inangan ni Ate Marilyn. Inangan ni Ate Marilyn. Top 6-5. Ayan po na. Bukit na kayo. Inuber. Ate MG. Top 6-5 kay Ate Rona. Outside! Yes! Isa pa! Yan! Put. The score now is 2-0. Still serving Ate MG. Anak ka dati na kayo mag-cheer. Nice work. On the step. Chance! Si Net sa gitna ulit ni Ate Marilyn. Amo! Ate Rona side. Ay, steer! Ate Buso. Ay! Kalma lang. Isa lang yan. Shrugs! Get! Up! Kalma! Go kay Juby. Hindi. Masakit daw ganun. Nabalda sa basketball kahapon. Service by Pangilinan. Sinet, inuber ni Tibet. Inuber ni Sinet. Sinet katkod, Tirona, inuber. Porta! Kalma lang. Hello. Pamilina serving. Nice serve. Ako ating Manilin. Inangat. Sa likod kay Shane. Drop ball. Yes! Isa pa! All po ang ating score. Now serving. Go, Ate Shane! Yes! Isa pa! Sama! 4-3. Go, Ate Shane! Another nice serve. Yes! Isa pa! Good lang. 5 serving po ang ating score. Good lang. Yes! Wala ko kaba-kaba! 6-3. Kalahati po ang kalamang. Go, Ate Shane! Ay! Go lang! Bawi! Bawi! Score is 4-6. Pause na ako dito mamaya, boy. Ate Men. Basta ako mamaya, boy! Nice one! Layuan nyo na! Shoutout po sa 200 viewers. Shoutout kay Ate Mimpa. Parang... Go, tita! Ako, ba't tulog mo? Ano? Ay! Ba't kasi gumawa ng first goal? Kita mo saan pinabas ka na ni Tay? Let's go. 5-7 ang ating score. Nice one! Pak! Yun ah! Pak! Ba't kinukuha kasi mo dito yung first goal?
6-7 ang ating score. Still serving, Ate Rona. Second ball ka, tita. Yan. Paluin mo. Try ko po. Mike? Wala nga. Very sweet spike by Ate Rosel. Yes. Pinover ni Shenji. Nakuha ni Timanilin. Sinati ni MJ sa likod sa kanyang kapatid. Kapatid Pinover daw. ni Luna. Kapatid. Pinover ni Shenji. Nice! Pinover ni Ben. Yes! Nice one! Nice one! Dun lang! Ingay naman ito. Dun lang! Ano si Tito Mark? Tito Mark, maglalaro ka daw mamaya. Now serving Ate Dito, Ben. Mark. Go. Ano si Tito Mark? Pinover ni Chance, chance. Sinet. Paluin mo! Paluin mo! Nice dig. Pinover ni Madel. Kuha-kuha! Pinover ni Tuna. Kuha ni Rona. Sinet ni Timanilin. Pinali Shenji. Good! 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 Sayang! 7-38, nice try, Ate Marilyn. Now serving, Marilyn. Medyo ano yun eh. As we smile, lower ulit si Marilyn. Oh, ano? Balikan na lang kayo. Sinet, pinali Shenji. Sinet, itibusok. Pinalo. Sayang! Okay, bawi! Pagtalon sa pagtalon. Good serving, Ate Marilyn. Ay sisipay ni Ben. Pass ni Spike ni Edge. Nice one! Nice one! Now serving, itibusok. Number 17. Hindi nga Hindi nga makatayo eh. Yun lang. Yun lang. Masakit ang po. Nice dig. Masakit ang bayag. Pinali Shenji. Nakuha ni itibusok. Binigay ni Shane. Yan! Nakuha ni Timanilin. Sinet ni Ate Marilyn. Naling Shenji. Atay. This one is all nine. Now serving Shenji. Nice dig. Pinover ni Shane. Sinet ni Ate Marilyn. Kay Timenchi. Drop ball. Pinover ni Ben. Hinap natin si Marilyn. Pinover ni Shane. Kuha ni Tilona. Sinet ni Marilyn. Ate Mench. Nice! Pinover ni Ate Ben. Mabot din. Pinover. Pinover ni Mane. Sinet ni Angie. Bawi lang, bawi! Bawi! Please favor naman tayo. Shadow Spikers and serving time. Still serving. Senji. Salam! Nice serve. Gusto mo na sapatos. Pinover ni Ben. Dimension sa gitna. Isa! Pinoy Tibusol. Pinover ni Mane. Okay! Double. Okay! Double. Traveling. Grabe naman. Jump shot. Slow connection. Slow Slow connection. Walang signal. Nice serve. On Shenji. Ang score, 10-10. Sinetay ni Mench sa open. No second ball. 11-10. 11 Favor serving of 10. Shadow Now serving number 12. Ate Madel. Nice serve. Ay! Kalma lang! Kalma. 12 serving 10. Still serving Ate Madel. Sige, ikalma. Nice serve. Baby. Binigay kay Connect. Over. Binet. Ben. Kay Ate Rona. Nice! First 11 serving 12. 12-11. And Shadow Spikers. Now serving at the NB. 12-11. Labang yung kalaban. Pinap natin na rin. Spike natin din. Nice! Nice one! Then, All 12.
Still serving PNG. Nakabiti Rona. Tapos. Still serving 12. Still serving. Nakagaw kaya. PNG. Ayun. Sakit na. Kuya, Apol! Look at that. Habol! Habol, tita, habol! Oh, serving, mami. Over. Pinalo ka ni Timanen. Ano kayo? Ate Ben, grab. Inangat. Grab ko yung Tirona. Nakuha ko yung isa pa. 14, 13. Still serving, mami Tina. Isa lang. Nice bird. Over in the ledge. Ate Busot. Sinitigaan si Ate Manay. Over. Masyadong mababa. Ate Men. Stop sa side. Naman po. Body shake. I-open Ate Men. Nice! Nice one! Nice! Ah! All 14! Dikit na dikit. Talagang championship. Talagang ayaw magpatalo. Nice bird. Nice! Ay! Wala yan! Unang ulit. O, dalawa. Double. Una ka! Si Manay. Over. Una ka ulit eh, no? Sinitigaan. Ah! Nice one! Nice! Ganun lang! Nice. Pasok. Ganun lang, ganun lang! May pasok lahat. Pigilan mo. Another nice serve Saan mo, from Ate Jay. Jay? Over to Senji. Ate Busot. Okay, pukpukin mo. Ate Ben. Yun, yung nakadapa. Walang palo. Over. Laban ni Angie. Nakabal naman. Hinap Ate Manay. Tingnan mo galing si Tita niyo sa ganun. Sa gitna. Tapos Ay! Tita! Ano lang? Tita! all 15. Namumula ka na! Sabog na ba? Talagang dikit na dikit oh. Talagang championship oh. Wala. Nice serve. Wa! Over to Shane. Outside. Tirona. Lock lang. Senji Manay. Senji. Nice power by Senji. Side Shadow Sparker 16. Senji 15. All na. All 16. Talagang dikit na dikit ah. Talagang magkakasuntukan na. Joke lang. Nice serve. Ball ni Busot. Inover ka. Inangat. Dito Manay. Dinala sa likod. Mami Tina. Chance na! Chance! Inover ni Senji. Ate Manay. Sumobra. Sa'yo na. Ayan na! Ayan na! Baloy nyo! Ay, Busot. Yes! 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 Score. Dikit na dikit talaga laban eh. Kalma lang! Kalma lang! Ay! Ace mo yan! Ace mo yan! Walang kakaba-kaba! Nice serve. Nice! 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 Nice one! 7-6! 17-15. Change paper na po ulit. Another nice serve. Nice! Nice one! Yes! 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 18 serving 16. Siguro rinding-rindi na yung nanonood. Okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Bawi. Okay lang. Now serving Ate Rona. Halo. Tapos by kay Ate Bel, gawa ko siya ng G. Pinakatiti, Marina, dapat ni Ate Mabel. Inover. Sa isa lang. Pinakatiti ni Shenji. Net. Net ball si Ate Gusto. Ang score po, ating isa Shadow Alam ko sino Fighters. sa unit.
Another deadlock. 18 all. All 18, talaga naman dikit na dikit. Talaga naman napakainit ang laban ngayon, guys. Okay, sure, sir. Silent serve. TNG, kaya Ate Busot. Nice! Nice one, Kuya Mil! Nice one, Kuya Mil! 18, now serving. Happy Ben. Saka dalalo mo lang ko, ayoko na. Hindi, lagot ka. Kabod ko. Okay lang, okay lang. Bawi, bawi. Dead man na basher. Dito sa basher. Basher, ano. Wala na tuloy nanonood. Napakaingay mo kasi. Sisigaw mo si Sir. Okay, di ba eh? Inangat sa kanya. Quality connection to. Inangat, Shenji, Dinalo. Nice dig. Nice try, Anya. Okay, di ba eh? Pero na sa likod. And then, pinagsabihin na. Nice block! Wow! Nice try by ang tuloy sa top. Ulit ko sana. Walang second ball. Sayang yung block. 20 serving 19. Nananang sa Shadow Spikers. Isa lang yan. Good serving. Pagsa. Kalma lang. Kalma lang. Time out. Final ball, equal leaders. Ang ingay mo daw, boy! Ingay mo daw! Ito, Mark. Nice ball. Kuya Paul, ano nangyari sa'yo? Actually, okay. Again, the score ay 21 serving 19. Still serving, Ate Marinette Buwan. Mature ka naman. Hindi nga ako makatayo eh. Hindi nga ako makatayo, eh. Hindi nga ni makatayo. Mga hindi makatayo. Out! Nice one! Nice one sama! Wow! Wow! Serve. Service Now lang. serving, Ate Busot. Serving. Nice one, dito busot, outside. Kalma lang. 20 ang ating score naman. Labang ng dalawa, oh! Serving Shenji. Inside. Warning na po ang Shadow Spikers. Dapat pa ba? Kailangan mo ng tatlo ang Maple Leaders. Serving Shenji. Kaya pa yan. Nice receive. Over the energy. Quality honor sa likod. Inangat kay Ate Madet. Pass to spike. Over the energy. Kay Ate Madet. Another pass to spike. Nice dig. Shane. Pass to spike. Nice! Kaya pa! Serving 23. Dalawa lang. Now serving Ate Luna. Nice serve. Inangat kay Ate Nech. Nice! Isa pa! Isa pa! Isa na lang! Oh, tita! Isa na lang! Tuloy yan! Tuloy yan! Huwag kabahan! Another nice serve. Pensa! Nice ball! Passes by. Sa likod din nila. Dito sa pit... Tinunod. Drop ball. Shane. Nice! Nice one! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Lagyan nyo na yan! Service lang! Nice serve. Depensa likod! Inangat kay Nech. Drop ball. Nice! Last ball! Drop ball Shane. Inover ko din yan. Kalma! Ate Nech.
Ano yun? Gege! Ay! 23-24 in favor of Maple Lady Diggers! Yes, yes! Boy! Harap ka, boy! Stop, guys! Boy! Slow connection. Back to the ball game. Isa na lang! Ace mo na yan! Oh God, dilaw, dilaw, dilaw. Back to the rover. Nakakita na doon laban. Susunod yung Argentina. Isa lang ang kailangan ng point. Yes! Yes! At isa sa mga sa ilaw. Yan, panalo sila. Marcet! Ay! 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 Lipat, 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 lipat. Shoot mo, boy! Shoot mo, boy! Congratulations kay Paul. Natapos sa Mississippi. Tapos sa Mississippi. Sabi nga, bring them on camera. Ano na? Ate Rona. Hey! Ate Rona. Save mo ba? Save mo? Save mo? Back to the ball game. Oh boy, kita boy. Your Mississippi Tigers.
Kailangan mo mag-focus sa focus. Okay. Service by Atituna. Nabuhan namin siya. Still serving Atituna. 1-0 on the score. Nice serve. Pinangin pa rin. Atirona. Nice serve kay Atirona. All around. Now serving Manigina. Yes, Manigina shot. Nice receive by Shane. Pinangin pa rin. Nice five. Kay Atirona. Bravo. Napaka-witty ni Atirona. Another service by Manigina. Nice serve. Dinamit. May tumulong. Aray! Nice serve. Nice lick. Na-over ni Ate Madeline. Sinunod ni Angie, ni Ate Beth, in-over. Ate Madeline. Ate Madeline siya na. Nice! Nice one! Ah, nakamalat na. Sabi nung pa ako ng malamig eh, wala nang boss bukas. Wala nang boss mamaya. Ay, battle po. Sinunod ni Madeline, Ate Rona. In. Ate Madeline, Ate Rona. Okay naman yung score. Wow. Nice maneuver. Sinit, gitna, exchange. Nice! 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 Oh, pinagaling niya, pinagaling niya. Okay, okay, okay. Ay, lagot. Oh, wala na sa laro yan. How's your exchange? Nice! Nice one! Wala na sa laro. Tama, doon lang, doon lang, doon lang. Doon lang. Doon lang, doon lang, doon lang. Ako kasi cheer. Nice service. Puso kasi. Last game! Pinakati mo rin sa gitna, exchange. Pinakati ni Angie. Ate Kusama. Huwag mo kunin! Sumama. Outside! Pinakati ni Kusama. Bigla sa likod. Ate Madeline, naupo ulit. Rapon. Sama! Huwag nyo pa naman, huwag nyo na patikitin. Wag na! Doon lang, doon lang, doon lang. Go to Shane! Go to Shane! Doon lang. Nice one! The service is! Nice! Doon lang ulit, doon lang ulit. Kailangan eh! Paus na ka! Nice! Kinakaya, kinakaya. Nagagalit Okay, niya! ganito, ganito, ganito. Okay, ganito. At saka nalalamon ako. Ay! 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 Ay, sabi ko na eh, confirm. Saan lang mo? Break the ball, Hindi na nagbibiro, boy. Sabi rin namin ako, boy. Layo pa kayo, layo pa. Yan ang babulin. Mga tamba ka ng mga 20. Doon lang, doon lang, doon lang. Sobra na pala, 28 na.
Nice serve. Nice! Nice! Nice chance. So, Oy, napapagalitan na. Maingay na, maingay na. Nice! Save! Ah! Nice try! Oy! Inside! 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 Go! Go! Bobby now! two serving Shane. Isa pa. Score 9-3. Favor ng Maple Lady Diggers. Wala! Nice! Nice! Overall! Overall! Next one, dito! Nice! Wow! Wow! Ah! Wala! Dolang! Dolang! Ang layo pa! Babawi lamang tayo! Siyempre babawi doon sa ano. Kasi... Nice serve. Wow! Muna. Shenji. Sinali Marilyn. Shenji. Gatarianji. Inagin na din. Last shot. Ate gusto. Nice Marilyn. Shenji. Outside! Outside! Ay, wala! Wala na! Last lala! Share mo kasi! Share mo kasi! Go, tita! Doon lang! Doon lang! Doon lang! Ano ba yun? Tita Sol! Oh, kalma lang! Isa lang yun! Kalma lang! Isa lang! Lamang pa rin tayo! Nice serve. Nawala mo na eh. Diba? Diba wala din? Pagod! 11-5 score. Nice serve by Marilyn. Nice serve back to Marilyn. Over. Up to the side. Please Marilyn. Shenji. Nice block! Nice block! Pass to the side. Shenji din. Isa lang! Shenji din. Baka maano tayo dito? Technical! Okay lang! Okay lang! Ngayon, Set mo sa basher! padala ng hangin! Anim. Wala pa yan. Nice serve. Nice Shane. Ay! First serving Shenji. Okay lang yan, bawi! Sakit na lalamunan ko po. Inagin Shane. Over to Marilyn. Balik! Di Marilyn. Itinage. Tinos. Ako po. Dalawa! Habol! Hoy, magpakapante oh! First serving Shenji. Wala yun guys. Final po ang Maple. Oh, guys! Go! Gogino! Ayun oh. Go sila. Ba dito ba? Okay, tama na gawin sila. Go Dilaw! Go Dilaw! Go, go, go! Go Dilaw! Hello. No! Galit na si Papa dito. Nice serve.
Hop, hop, hop. Inangat, kaya natin, that's fine. Over. Kumarin, kaya natin, drop ball. Now serving number 17. Kanino? Dito lang ako. Dawin nga. Service lang. Go, 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 go. Dati naman sa... Eh, matatal. Dati naman sa... Ayan pa! Bigat, tubig. Baba, baba. Ayan na! Aray, sakit na tiyan ko! Net! Kali lang! Napunta lang ako dito. Akala nyo ha? Nice one! Sabi may ingay pala mga barkada rin sa ano? 8-17 in favor of Maple Lady Diggers. Commercial na commercial. Second set. Second set ako. Go! Number 17 sa balota! Vote for Marinel. Number 17 para sa balota! One for coach. Ginamat ng Medina, ating extra ball. Nakuha ang ang tuna, yung defend. Nice ang Medina. Kaya diretch. Over! Nice catch! Ako malasa eh. Starstruck. Huwag kang kalimutan number 17! Oh! Ginamat kay Shane. Umalo na! Companes! Ay! Okay lang! Okay lang! Okay lang! yan. Pagbigyan! Set Pagbigyan! mo sa basher! Pagbigyan! Pagbigyan! Bawi next slide! Ayun! Yan! Nice one, Tita! Okay, magpakampante. Tapusin nyo na. Load ka, load ka. Wala setter. Apat na lang! Apat na lang! Sino sabi natin? Desa Lisa! Desa Lisa! God, Cecil! Desa Lisa! Go, Cecil! Nice. Go, Cecil! 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 Go
Nice serve by Tuna. Inover ulit. Dinagyan Tuna. One shaking. Inover ni DMG. Inover ni Marinel kay Ate Rona. Basketball kay Ate Rona. Lakas! Ang lakas! Sobrang Latina. Sobrang Latina, ang sarap! Inover kay Ancestor. Cecil! Cecil! Number 7 sa balota! Alota! Alota! Nice serve. Inangat kay Ate Rona. Ate Rona is first. Tusok na tusok! Bawin! Bawin! Bawiin nyo, bawiin nyo. Latina! 21-12? Sobrang Latina! Nice serve. Inangat ni DMG sa likod. Dinagyan ni Tuna. Ate Marinel sa gitna. Shenji. Oh! Inangat ni Shane. Nice! Swadilaw! Swadilaw! Ang sarap! Answer ni Shane. Sobrang sarap! Okay. Sana lang! Yan. Number 50 sa balota! Dalawa ka pa, huy, dalawa pa. Ay, dalawa pa pala. Nice serve. Kaya pa sa isa na lang, Jen! 24-12 in favor of Maple Wow! Lady Diggers. For the win! Okay guys, ano masasabi nyo? Panalo lang. First set, tsaka second set. Ay, ay, sobrang ingay. Sobrang pause na ako. Andon sa upuan. Say hi guys. Sobrang sikip. Wala lang akong boss. Naginom parang ano lang malamig. Boss talaga mamayang gabi. Sobrang Latina. Tatapusin na naman yung team. O pagkawalan sa ating strikers. Asa na mga supporters ng Shadow Strikers? Magsigayon! Wala na. Wala na yata. Wala tatapusin na ng Maple. No? Ano masasabi mo sa laban? Napagod ka. Kaya partner, ano masasabi mo? Huminga lang eh. Baho. Huminga lang eh.
Basta ako mamili. Hello, hello. We're now in the third set of today's match. Third set. Babawi na yan siya ng spikers or pumunta na ng Metro Lakers. Ang game. Pag nanalo sila dyan, may isa pang set. Hindi, yun yung pinakaano nilang kalaban, di ba? Ah, Ayun yung pinakaano nilang kalaban. Wala for na, championship. championship na yan eh. Now serving, Atirana. Nice serve. Ate Manet, top spin spike. Ako na Shenji. Binigay sa gitna kay Shenji din. Power ito. Ay! Ball for Ay, Shenji. nanay. Wala muna tayo, mamaya tayo. So serving Atirana. Sinabi TMG kay Shane. Ako na Atirana. No for King Mabel. Nakuha ko rin dito sa... Inangat ang ating Marinel kay Shenji. No for namin. Pinula. Hoy, Tita Son! Nanonood ka na! Napagod! Ball, Shadow Strikers, 2-0. Bawi. Nice serve! Nice! Hindi! Kaya! Habol na! Habol! Habulin nyo na! Dalawa lang! Dalawa lang! Service sa ating Manel. Sinatilihan sa gitna kay ating Manel. Oo! Sinatilihan sa gitna, Shenji! Outside spike by Shenji. 2-0-3. Now serving Shenji. Free two! Number 15, Chavez! Nice serve. All three still serving Shenji. Go, Shane! Nice! Go! Bigay Shenji sa gitna. For serving Cleveland, na po ang Maple Leafs. Ah, dilaw! Number 3, ating Marinel, si Zed, ay no, hindi ka eh. Ating Marinel, sa wala. Ating Busod, ating Isa pa, isa pa, isa pa. Slow connection. Slowly! Slowly connection! Ha? Parang may tina lang, oh. Yan, kaya pagawin na lang. Ingay mo, parang ka na mga normal na. Nakalive tayo. Yung bebe mo si ano? Nakaupo, yun sa cellphone. Wala
Wala na akong boses. Go, Yellow! Go yellow. Yellow! Back to the ball game. Go, Chavez! So serving. Taas mo daw. Nice serve. Hindi naman ni Kenji. Ano na na? Wala yan. Basta na yan. Kenji, ano ba yun? Kapsin spikes. Ang kulit nila. Ay, sa natin siya, si... Grindi na nanonood. Inuwi ko natin. Pinanap ni Ate Elsie sa likod. Kaya nila sa likod kay Kirona. Kenji Kapsin spikes. Ate Ben. Ang galing mo, Ben! Service spike. 4:37. Now serving Shenji. Lang po. Okay. Nice service, Shenji. Service. Okay lang! 5-7 score. Dalawa na lang na habulin yung Shadow Strikers. Jojo, tapos tayo. Nice service. Nice one! Over. Ako yung Kirona. Ate Mench, Kapsin spike. Dito sa likod. Over yung Kirona. Ate Mench, Nice team! tinawag sa likod ni Ate Mench. Nice! Go, Bilaw! Go, Yellow! Go, Yellow! Ang serving Ate Go, Mench. Mali! Ratita. Kaya yan, Ratita. Ratita. Kaya nyo yan! Aray ko! Sinula. 6 serving. Sabi ni mama mo! Ang serving Ate Madel. Dalawang Ano lang sila strikers. Nice serve by Madel. Buwan siya sa likod. Second ball. David Corona. Taas mo daw yung ano. Pinarap ni Ate Marinel. Ngunit hindi gusto ni Ate Rhoda. I-over lang. I-over niyo tayo. Okay lang! Okay lang yan! Okay lang, Yellow! Nice serve. MG ng Ate Ate Musot. Outside. Nakay na! All in the goal at the score. Habang ng Shadow Strikers. Pero time out ng Eagle United. Go, Dilaw! Go! Buhay ka na yan! Go, Yellow! Huwag nyo na papanalunin. Yellow! Yellow! Okay, back to the ball game. In-over niyo tayo. Inangat kay Kirona. Nice! Nice! Put lang that over! Nice serving. Sobrang Latino! Nice serving Ate Ben. Go, Ben! Go, Pards! Go, Tito Pards! Go, Pards! Shenji. Hinulog ni Marinel. Sinatibig ko sa kanang kapatid. Over. Ate Bench. Oh! Atay mo na Ate Bench. Okay. Open ang gitna. Ang survey at Troy. Ah, bigat! Hey! Servicer. Layo nyo na! Layo mo na! Ang survey.
Nicely kay Ate Madel. Dance! Dance! Sinabi ni MG kay Shane. Vaccine spike. Ate Mench. Abol! Abol! Pakita! Okay, go! Survey Ate Mench. Nice work. Dinaka kay Shane. Sorry pa. Bawi! Sobrang solid man! Hapakan yung Shadow Spikers. Chill ka lang ka kailangan mo. Gagi na! Mag-cheer ka, mag-cheer ka. Nice work. Dinaka kay Shane. Go lang! Sorry spike. Kalma lang, kalma lang! Kalma lang! Kalma, kalma! Ay! Ikaw rin mo din. Nice! Nice one! Godilaw! 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 Kain na! Ay, iba pala. Sinet kay Shaji. Yes! Kakain na! Kakain na! Ipalo mo! Wait lang, sintas. Go! Kaya niya yan! Nice revive ko na. Inover ko na. Pinangat sa kanyang lantal. Yes! Yes! Oh, wait na! Nice catch, Tay! Nice! Nice na nice! Bawi! Bigay sa lantal. Go! Kalma! Pinangat kaya pinangat. Sabay pa! Happy MG. Layo nyo, layo nyo! Godilaw! Binigay kay Shaji. Oh! Go, go, go! Inover ko na sa likod nila. Itira na. Inover ko na rin. Inover ko na rin. Shaji. Ipalo mo! Ate Manel, di nakatira na. Kala nyo? Let's do it! Ating score. Okay lang po ba mga tropa? 13-6. Ate MG, Ate MG. Ate na po. Go, madam! Alam ko yung tito na worship pa. Nice! Oh! Out! Out! Godilaw! 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 Alota! Alota! MG. Sinet mo rin. Inover ko na rin. Sinet mo rin. Go, first! Go lang! Go lang! Okay lang yan! Isa lang! Kakalma! Huwag kumalma. Number 22. Ate Manel, service. Out! Nice save. Inangat, Ate Manel. Absent Save pa. the line. Kawai ko rin. Inover ko na rin. Si MG Sinet kay Shane. Malayo,
Subdivision po ba? Pasok si Saisen! Pagod na si ate tita. Nahilo. Tita, tubig! Sino na yun? Naman eh? Kaya namin yung mga tubig dapat eh. Player yan eh. Kaya. Volleyball is my life! Uy, rally! Oh! Ang galing! Ang lupit! Outside na! Side! Outside na sa akin eh. Selected Marinel. Selected Angie. Atusok. Kain na! Kain ka na! Kain na na! Kain na na! Kain na na! Tayo bang? Napagod si Mane. Pagod si Captain Ball. Tubig, tubig! Ilamusan niya ka mo. Ano niya yung mukha niya ng tubig? Tayo magilamos. Ano niya ka mo ng tubig yung mukha niya? Para man yung ano niya. Ano mo sabi? Hoy! Magilamos ka! Maligo na! Ipaligaw mo lang yan! Sobrang ganda! Kaya nyo yan, guys! So, nandito po kami sa Basketball court. for the day video. Nandito po kami sa National Forest Championship na aming Lady Diggers. Kaya nyo yan, mga Latina! Go, go! Kaya nyo yan! Tapos na, para kain na na! Kakain na! Tapusin nyo na, Shane! Oh, Ate Sheng! Lima na lang! Go, go, Shane! Ah! Oh, buhay pa, buhay pa! Go, go! Selected Angie. Atusok. Wala rin na lang si Mali. Lima na lang! Isa pa, isa pa! Lima na lang! Lima na lang! Kakain na! Kakain na! Kakain na! Nice serve. Angie. Ipasok mo! Inulit Nels. Inulit si Angie. Last! Uwi na! Uwi na! Uwi na! Pagbigyan nyo na! Ah! Saisen! 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 Oh, Saisen! Saisen! Sorry, Shane. Last! Ang lapit mo, Saisen! Ang lapit mo, Chavez! Tapos na lang Shane ang laban. Patapusin na lang! Kakain na! Kakain na! Kakain na! Yellow! Yellow! Yes, yes! Gosing! Nice serve. Wala na, di sila Nice umasa. serve ni Shenji. Ipalo mo! Atusok. Top 6 fight. Pagod na rin sila. Shenji pinalo. Atusok. Nakuha. Lumalaban! Bang. Gilang, gilang! Pwede lang! Ate Madel. Lumalaban! Nice shot. Ate Madel. Okay lang yan! Okay lang! Okay lang! Dalawa na lang! Dalawa na lang! Dalawa na lang! Service na Shenji. We are the champion! Okay lang, okay lang! Okay lang yan, Shen. Okay lang, okay lang! Okay lang yan! Dead pa kay Imam! Babawi sila! Babawi! Over na, over na. Inulit ni Angie. Ate Marinel. Sinisig na Ate Nes. Pinatol. Match point. Championship point. Isa na lang! Isa na lang! 16
2024! Favor lang, favor Lady Diggers! Cecil! Cecil! Vamos! Ay, puta ka naman! The champion! We are the Walang talo pa! Si Stephanie isa pa! Kayo dalawa! We are the champion! Takot na ako sa inyo. Ay! Last points! Umabot na ako sa last points. Ikaw talaga nagdala. Nagbilang last points. Champion! Kawayan dapat ikawan! Support it all uninterrupted. Listen to music ad-free and offline at Spotify Premium. Enjoy 3 months of Spotify Premium for 75 pesos now and cancel anytime. Ito ang mga champion. Tutubo tayo. Champion! Uy, ano?